bibaro mi ene dimi mi ene dimi re kosebe ya transition nyemo nunu ubala ko ame malikura lila nga malikura tabulo ka intervention in damne fo ka ta ba ma kelema yin ngalge kurantige kan fo kuran na le tige mamnari kuse tera kelempe le kurantige yin ngalge wali shogele rega jabila ma kuran ama puma kurantige ko ka ay abela me kurantige ko degunta ka fuma fanshi nga sente mo fona tuma fa ka komi nga bina fu ballala ha ko ma se asiro akoni klara ka ke tugo sugun dola etin tugo ku ya fen ka ni ki be fe président ba ka ka te tisigi place la nya famu kai keta c'est bon maïga tisigi c'est bon on a compris tout est sinon en vitesse min damna na amano ga da cey na dro ga singi free kuma ka te nusa ka bedu no na ka tisigi na ere te ka kuma ere do fo ka bampo ka tisigi ngwa ka bi oni shogel ka nga note ko 3 sur 10 ko ko ga gwen ya fo ede ko tena ko est-ce que are solo na ayere folo ko yala ma ko est-ce que are dalu na ala ka fo ka bara mi ka kaiwa amara yewa na ko ndamna ku nyana ko nga debu ko ga ta pose la baro politique flani ni politique re ni on ba na sisa nugo ka nga tanda ko sini ko kume mi moloto no fere no mata dani tari dani dugu jara ni mi ma o de décider politique be tene amara ko galara bi ni ye shogel ga kuma baw ta ka laje ni ye ko nyere bela gile kuma bela gile tebene ko fe ka jatemine shogel ko kante bo sedawo la han kan sedawo bulo be nyamulu o tekele flana emuye ko minye anga nyere ka wardla ko tale haklinae ko ni wati na ko ka fo ko mali reka wardla ko tale haklinae ko parce ko ni be gele ya kono ko gele wati te imuruti wati ka bokola ko sedao ko ni nyangini fe takada malika kashi nyangini shimai ako fana ko minisma juin kalo nataye o ka manda ka ngare renouveler shegel ko ka manda bi se ga renouveler ko parce ko tuna na sheda bojila ko minisma tuna se ka foi fale aywa amara kuma fana babe fleda ma fana babe fleda ko sedao ni anga jamana nyama ko ame babula ame ka kuma sans fla bara min kanga ke femu nga sigi singa shogel ya dado la ko lu fese amara transition na ke 2 ans yi anga ngata stra munu fe ka keni sedao ni mali uga kuma nyonya yi ay chama foni na nga amara koma no ya bi chema inche bulu foga shogel nya ta wo ko no bi akmar la magari bokum yoro la est-ce a hine memine Chris ire photo chaman ta bida ndare bina mungani mbela sawo amara serekalaw ko mami sigileno bi kori senenaw ka ko kuna no abufo ma ko mandataire judiciaire ko uluto ka ko la ko foka a jorobla wano ma jorobla fana mi e kori ye nyina kori senenaw ko kulu be dadu ni fawre sene kulu te kori sene nogo fana amara o soroli o kele no kataba nani e bi nogo te ka soro de akuma fora premier ministre ko ni dantikeli ka ira ka foko nogo do sorola do nana do ka ngadi nga senekalaw yere tumbe uka pidon tumbe kena kai utarai nga ko mulu ma famo ngaro lo nyina ko onta nyo na shido ni na be puma kori serenaw ko nyina kuti kori sene kube dadu minu fawara sene minte kori amara ka so bia ke degu mimbe ulu yere ka comité min sigile no ya saka sega accord fait suivi ke o suivi fana baro besena amara kene kay minaka ka ka che no ye atoga de Musa Ashratuman yoro lutu ye marafata kulu yere be segu ka ko nyene bo
a ko ni gouvernement ma taa dɛmɛ d'olu ma k'olu dɛsɛra dɛ ko a ko mali mɔgɔw bɛ su kasi cogoya fila de la ko su kasi cogoya fila de b'an bolo ko minnu bɛ faga olu ka fan fɛ k'olu su tɛ kasi drapeau tɛ yɛlɛ olu tɔgɔ la foyi tɛ kɛ ko nka ko ni minnu sara passe pas wɛrɛ bɛ yan dɛ ne kɔni ni i y'i jigi kɛ nin ye aw de bɛ 1 2 ta k'o kɔ don ɲɔgɔn na k'o de y'aw ta ye o tɛ nin ye dɛ n'o tɛ kelen ye dɛ nafajugu la u ka taa olu dɛmɛ Amara Musa Assuratuma ne yɛrɛ dabali banna ka nin kuma in na parce que fɔlɔ olu tun bɛ mun fɔ olu b'a fɔ de k'olu bɛ se k'u jija u yɛrɛ ko finitigiw kana na u ko fana ko min ye bamancɛwale kɛba juguman ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Daesh ye k'o fana bɛ ka don Menaka yan fan fɛ ko fo gouvernement ka fɛɛrɛ ni dabali de tigɛ yaasa o daga bɛ se ka bɔ olu dala cogo min na ko n'o tɛ ko bi ko degunba de bɛ Menakakaw kan premier ministre ko a ma ko ale bɛ Ala fo ka Ala barika da sabula ko Musa Assuratuma min ye bamanciwale kɛbaw ka ɲɛmaa kɔrɔ de ye bi a bɛ CNT kɔnɔna na Mali drapeau b'a a la ale bɛ tanu sɛbɛn Ala ma o la a ka tila ka na jɔ tuguni k'a fɔ ko jɔn ko Ala k'u mago bɛ Mali finitigiw la ale b'a ɲini u fɛ accord min sigilen no sen kan bi min bɛ k'a ko gɛlɛya yɛrɛ kosɛbɛ i b'o dɔn maa minnu bɛ yen ni olu ye sema maaw ye u ka kɛlɛkɛcɛ minnu kan ka na don DDR kɔnɔna na k'u kana n'o lisi o lisi ko de kɛlen no k'a bloquer donc n'u bɛ fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali finitigiw ka jɛ ka baara kɛ Amara a wagati duman ye nin ye Shogel ale ka laseli la bi CNT ale kɔnɔna na ko Shogel ka bataki n'o ye a ka programme d'action gouvernementale ye Amara ko jɔsen 4 de bɛ a la a jɔsen 4 na n'i y'a jateminɛ jɔsen fɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ kɛ ni lakana ni maaw n'u bolominɛw kisili ye ko n'o bɔra la k'a jɔsen 3 tɔ si tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la 100 sarada la 33 Shogel sera ka o de baara kɛ a ma 50 yɛrɛ sɔrɔ donc o kɔrɔ ko bi a wele kun ye min ye CNT la a ka taabolo falen a k'a dɔn k'a fɔ ko baara mun b'a bolo bi o baara minnu dɔw bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ hali ni ko wɛrɛ ma kɛ min ye maa minnu ka dugukolo karila ka minɛ o la aéroport la o kuma fana fɔra ye a ko jɛkulu sigilen no sen kan min bɛ ko o baara sɛgɛsɛgɛ o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen in fana o kan k'a ka jaabi di nka bi ne ye kuma kura mɛn Shogel da ko ye aéroport yɔrɔ in na ye ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka baara ni aéroport baara bɛ se ka taa k'olu ka sojɔw bɛ se ka to sen na o kɔrɔ ni hôtel b'i bolo e bɛ se ka to yen ni fɛn min bɛ yen n'o ni pankurun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko nka ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka papiyew dafalen don ni bin taara kɛ u kan k'a sɔrɔ sɛbɛn min dir'u ma sɛbɛn ɲɛnama don k'olu ka wariw kan musaka kan ka ɲini ka di olu ma k'olu ka wari segin u ma Amara n'i ye so cilen lajɛ ka nin ko jateminɛ nin a kuma ka ca dɛ compréhension ni a tɔw minnu bɛ yen n'olu ka musaka ko balannen don parce que compréhension y'an wele olu ta balannen don partant volontaire olu ta balannen ICOMA balannen Comatex balannen sisan ko k'a ɲininen don ninnu fɛ k'u ka compte dayɛlɛ hakili la k'a fɔ ko dɔw ka musaka yɛrɛ bɛ yen ka ban nka u fana tun ye avocat de ta yaasa u bɛ se k'u ka wariw sɔrɔ cogo min o wariw sɔrɔ cogo sisan Amara ko ka compte dayɛlɛ ICOMA maaw ye compte dayɛlɛ depuis salon seliba dɔrɔmɛ 1 ma jigin a kɔnɔ u ko premier ministre ma Amara ko dunko juguya ni yurugu ko papaga ma k'a la k'a kuma cayara n'a a waleya ye a ko dunko juguya ni yurugu ta nasira fɛ k'u bɛ wuli ka jɔ la ko nka ko sariya so o bɛ sariya tigilamaw olu yɛrɛ de sago la maa tɛ olu girin politiki ko tɛ se ka don o la fɛn wɛrɛ tɛ se ka don o la nka a bɛ min f'u ye Assemblée nationale AMRTP jɛkulu belebeleba minnu b'an ka jamana kɔnɔ dugukolo minnu ni faso yɛrɛ ka du ni fɛn minnu dira mɔgɔ minnu ma k'olu sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen taalen don Cour suprême na wari mun donna marafa minɛnw sanni na sɔrɔdaso ka minɛnw sanni ni fɛn ninnu
ko bebe kiri tigila ma bolo ja pôle économique kura min nga sigi senga na fa ko pôle économique national o tabna ke mi bado ne ya ta sisa am te ka ika fa mu bi bolo buto de mine ko fere katla ki ka kiri ke ni wani nin kera ka soro sogel lere ma da dola o e ka fo bagar tugola ale ka kola se faware milliard tan ko ale o de ta senekalaw mi e kor senenaw ulu ka ton hukumu konnana hakilla novembre kalo temene bagar tugola kun ka kiri kara ayira ka fo ka ta ka so amara ko munu yo kiri tige ka kulubna na norobla ko segibe ke bagar tugola ka kiri ka yoro o ye da wulile songala ma ye de ngano ko muna mamun ya kiri ke muna tulo daga kiri ke de est-ce que o de chamay munu yere ake o kulo yere fana ka kiri ka ngo fana laje o ye war de minawa o ye munike o ka fo jama ko do walma nasro sanction do de talendo o kama aka bo dugola ka nyefo mo ka famu ka fo ko minkera nga ka fote ko bagal tugola be mina ka kiri kurai munu kiri blom go sigiloro ko kuna ko kiri tira bo goro na blalu no na munu ye ko ka ni amabe uye munike uye warde minawa uye samde minawa dude duruma wa lay dude talenu uye wa uyere mo go jumo do jonni do uye muni munge nakilla adoka ngata usrafeti tay bolo yelama ministry sababu sinani me unana kana ulufu ko sebe Sadio konta njera no oyi o foli o be famu sabla Sadio tiere la abe ministre fe munu ngere no ku joro la an yere koreke abla job o fana foli am so go famu nga mo munu ye ministre de l'économie et des finances fo ka fo kay barajman ke ka bi se warla maratugola ulu kelengele nga kuma kunche to o be soro ka fo ko ko na so ko gelale no war mu bomini ay te turu ne ka tanu gatla ka alla jabata tugola ubina lo ko communauté finance ko ni communauté finance akan mo ko nyene mado abeka warke tugo na ode ake tugo yi ulu kelo ni tla tugo nga fo ka kuma kunjora ko nga ko bi ko gwado muso sengeno ko musa ka ko gelale no lo nga ko rate nyana ka o me jimi na anu yele o gato me ka boy amara nema ma shiye minye kurango kuma fo o kuma monebe sabula assemblée temene nununa ibaro ko ministre bena assemblée la ubu labene kana uni musaka fana de bena assemblée korole ngono kana musaka di député uma ubu labe pour que uka nali akana ke gelaya ubulo yala ma onyo ngana de makewa asikana be de parce que kurango kuma laje ma shi dama do la ni kusite kuranu tigala na chefla mogo shima kuran ministry feme era ko ka gele anga malikura ko yi anta ke malikura ni malikoro jogo ya isawa uye shogeli yera mi wele keme sara dala shogeli ye ke so mugandro le jabi ato be kara politique kuma yara nyini ani ka laselu ke mamunu be ni ulu ye nyini ngal do kala shogel ko kala te politique mo mi ko ni ba ni ka fe ka abe diga ale la kala to yeda ay kala to ale to politique mo ay kala to ale to politique mo yeda amara logement social ko kuma fana fora ko logement social dira togo mina amara ko o manye premier ministre ko logement social di togo manye ko tiado ko minkera ko bara ko flira ala ko law yo commission ci ko nga kulu ka segali sefe ko tara soro so kemen sabawa dolde o tono madara o lutugo fana warbo ko mine ko o so de ka chabi mo ko be so munun kono ni una manka na abubulu be musaka de di ya saka sega soro logement social dito nga logement social chejugo min dira premier ministre ma kuma chama fo kale a dito go manye sawo
a di togo ɲɛna olu kɔni ye commission de ci ka commission kura sigi ka mɔgɔw minɛ nka o jaabi tɔ bɛna na di min na o fana ma ɲɛdɔn u ye ɲininkali fana kɛ ko sɛgɛsɛgɛli o sɛgɛsɛgɛli bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra ko enquête dayɛlɛla ko o ko la Amara k'a tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ jaabi tɛ sɔrɔ a la premier ministre ko justice tɛ komi yɔrɔ tɔw olu kɔni bɛ sɛbɛn ta k'a di Choguel ye kuma fila fɔ ko Assimi ko ten k'u bɛ ko o ko kɛ Mali kɔnɔ k'a b'a fɔ premier ministre ɲɛna kuma o kuma k'u bɛ ko o ko kɛ Amara k'u k'u hakili to ko fila la ko yalama a ko ani malidenw kuntilenna bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa u bɛ fɛn o fɛn kɛ k'u k'a lajɛ n'a sɔrɔ ani malidenw kuntilenna bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa fana k'u k'u jija Amara sariya o ka bato Amara ne bɛ n sinsin sariya batoli kan n'i ye fantan ɲɛji kɔni ye a bɔtɔ don kiiriso la dɛ an bɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ ko marifakisɛ dɔ bɔra Baɲangarakaw fɛ a minɛna bila a ɲagaminen don cogo min na an bɛ k'a ko ɲɛɲini min kɛra ko in problème ba yɛrɛ ye marifakisɛ nana minɛ bila mobili min ye marifakisɛ minɛ o tigiw de minɛnen don sɔrɔdasi min ni rapport ni fɛn kɛra ka fɛn tɛ ka fɔ o la marifakisɛ 1000 k'a bɛ bila k'aw bolo DC transport Malikura la réconciliation refondation beaucoup me nin dɔn dɛ beaucoup ko comité de suivi décret bɔra dɛ an de dugawu kɛ u k'i ta ye kunnafoni di la i ye caman k'a ta ka bin na dɛ kabini assise tɛ assise ye k'a b'a bɛ bulon kɔnɔ fɔ ka na kɛnɛma fɔ ka na n'a ye fo Assimi nana kɛnɛ kan Amara o don an kun bɛ dafɛ dugu dɔ la an taara ye ko u nana dugawu don n tɛna dugu tɔgɔ fɔ bi mɛ k'u nana dugawu don musokɔrɔba ninnu nana u caman ba u ko a fɔra k'an kana Asidi dɛmɛ ko jɔnni ko Asidi ko a t'a lamɛn ka ye musokɔrɔba a tɛ fɔ ten a fɔ ko Assimi cɛ dɔ fana bɛ yen bi o ni Assimi bɔlen don Bɔkari Kulubali an bɛna n'a wele don da kɛra n'i y'a ye ani Assimi i b'a fɔ woro n'a fɛɛrɛ ko n'ale taara yɔrɔ la ko b'a fɔ ale ma Assimi Amara an bɛ taa ni Baɲa min ye an ye dɔ kɛ ɲɛ a ko terrain baara la i ye kibaye ka yɛlɛ o la sa o ka d'olu ye dɛ n'i ye terrain fɔ dɔrɔn kayikaw bɛ wuli k'u jɔ an bɛ ja a y'a kɛ pewu Talari Diparikaw k'an b'aw fo ka Babarotokaw fo ka Gufankaw fo min ye Usubi Janjakaw k'an b'olu fana fo cɛ ne delila ka basi dɔ don Usubi Janja a ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ cɛ ko fɛn duman ninnu ka di e ye beaucoup donc ko terrain premier ministre ko k'u kun ye layidu ta ko terrain bɛ wuli avril ko nka ko gɛlɛya de nana ye musaka fɛn fɛn bɛ ka sɔrɔ nin waati in na sara sɔrɔdasiw donc ko musaka mun kan ka don terrain ko la k'u bɛ k'u jija ka musakaw fara ɲɔgɔn kan kura ye Amara ko n'Ala sɔnna a ma premier ministre ko ten ko cɛsiri min bɛ sen na parce que a ye kuma fɔ min kɛ a ko ministre y'a fɔ a ɲɛna k'u kan ka minɛn minnu san u kan ka baara minnu kɛ u kan ka yɛlɛma minnu kɛ k'a ko ministre ma ko hali n'i ye nin fɛn bɛɛ fɔ ko n'i ma terrain wuli don fɔ k'i ma foyi fɔ ministre fana k'a ma ko n'Ala sɔnna a ma yanni nin ɲinan san in ka ban ko terrain bɛ wuli Ala ko o yira an na an b'an ka maa welelenw olu ladon